सीपीआईएम के कद्दावर रहनुमा एडवोकेट और एमपी विकास रंजन भट्टाचार्य आज बांसबड़िया आइम हाई मदरसा एक तालीमी तकरीब में पहुंचे। इस मदरसा और मदरसे में बच्चों को देखकर बेहद मुतासिर हुए। एक सवाल के जवाब में कहा कि कुछ जमातें मुस्लिम कम्युनिटी को नीचे गिराने की कोशिश कर रही है, लेकिन इतने सारे ये बच्चे जिस दिन तालीम हासिल करके बाहर निकलेंगे यकीनन उनके मुंह पर यह तमाचा होगा। ये मुआशरे की तरक्की में अहम रोल अदा करेंगे। उन्होंने 26,000 टीचरों की मुलाजमत होने के सवाल पर कहा कि जो बदनवानी के मामले में मुलविस होंगे उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। रियासत के स्कूल मदरसों में उस्ताद की कमी के सवाल पर उन्होंने कहा कि बीजेपी ऐसी तालीमी पॉलिसी तैयार कर रही है कि आइंदा दिनों तालीमी शोबे से हुकूमत हाथ खींच लेगी। उन्होंने और मजीद क्या कहा, चलिए सुन लेते हैं। उससे कबल ये देख लेते हैं कि इस तकरीब में किसने और क्या कही। क्या 1400 सेक्शन एक टीचर शॉर्टेज पड़ जाएगा, उसके बाद एक सेक्शन में 100 से ज्यादा बच्चे, इसको पढ़ाना इतना आसान बात नहीं। डिसिप्लिन कंट्रोल करना, तालीम देना, सिलेबस कंप्लीट करना, एग्जाम का खाता चेक करना, ये 13 टीचर के लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे टीचर जो है एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट के लिए आए हैं उसके एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेकर भी पढ़ा रहे हैं। और बाहर से हम लोगों ने 21 आदमी को रखा है। पहले ना प्यून था, ना क्लर्क था, स्वीपर, सब कुछ जो है हम लोगों ने बाहर से रखा है। 85,000 रुपया हम लोग जो है महीना खर्च करते हैं बाहरी टीचर स्टाफ जो रखे उसको देने के लिए। 10,20,000 रुपया साल में खर्च हो जाता है। इसके बावजूद भी बाहर में बैठे लोग बहुत ही तनकीद करते हैं। कुछ लोग दुकान आए हैं और भी अनकरीब अगर अल्लाह ने चाहा आप लोगों की दुआओं साथ रही तो বলা হলো, কিন্তু কৃতিত্ব আমার না, কৃতিত্ব ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ মানুষের যারা ট্যাক্স দেয়। আমি ছোট্ট একটা জীবনের অভিজ্ঞতার কথা বলবো। কেউ ঠিক কথাটা যেভাবে নেওয়া উচিত সেভাবে নিয়ে অন্যভাবে নেবে না। আমার সঙ্গে একবার পাকিস্তানের ফরেন লেখাপড়া শিখেছেন বলে আপনাকে একটা মজার কথা বলি। আমি যখন ছাত্র ছিলাম তখন স্কুলে আমাদের পরীক্ষায় প্রশ্ন এসেছিল, তোমাদের প্রত্যেককে এই কোয়েশ্চেন আনসার করতে হয় ক্লাসে। কোয়েশ্চেনটা ছিল যে একটা লোহার টুকরো জলে ডুবে যাবে, কিন্তু লোহার এত বড় জাহাজ জলে ডুবে না কেন? কি বলবেন? মাদ্রাসা তারা এমপি ল্যাডের টাকা দিয়ে মাদ্রাসা ডেভেলপ করার চেষ্টা করছে। আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে, আমি এলাম, ভালো লাগলো যে অন্ততপক্ষে এইরকম একটা জায়গায় এত বড় মাদ্রাসা এতগুলো ছেলে মেয়ে পড়াশোনা করছে, এটা সবচেয়ে ইতিবাচক। একটা সেকশন অফ সোসাইটি তারা সবসময় এই মুসলিম কমিউনিটিকে ছোট করে দেখে, তাদের পিছিয়ে রাখে, বলতে চায় এরা লেখাপড়া শেখে না, ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কথা যেটা বলতে চাইছে। কিন্তু তার বিরুদ্ধে এই মাদ্রাসা মনে একটা জ্বলন্ত প্রতিবাদ। আমি আশা করবো এই মাদ্রাসাটা আরও ছড়াবে। এখানে প্রায় 1500 ছেলে মেয়ে আছে, এটা আগামী দিনে আরও বাড়বে। এই 1500 ছেলে মেয়ে লেখাপড়া শিখে বেরো হিসেবে আছে তবে সোসাইটি। এই মাদ্রাসা শুধু নয়, সারা পশ্চিমবাংলা মাদ্রাসা বা উর্দু স্কুল টিচারদের কমি, টিচার নেই। পশ্চিমবঙ্গে শুধু মাদ্রাসা বলে নয়, সমস্ত শিক্ষা কাঠামোটাকে মমতা ভেঙে দিচ্ছে। এবং এটা করছে মমতা কিন্তু মোদী সরকারের যে নিউ এডুকেশন পলিসি, সেই এডুকেশন পলিসির মূল কথাই হচ্ছে যে গভর্নমেন্ট ধীরে ধীরে তারা এডুকেশন থেকে হাত তুলে নেবে, এটা ছেড়ে দেবে প্রাইভেট পার্টির কাছে। তার মানে যার বাপের পয়সা আছে সে লেখাপড়া শিখবে, যার বাপের পয়সা নেই সে বড় হবে, মজদুরি করবে। এইটাই হচ্ছে একমাত্র পরিকল্পনা। এবং পশ্চিমবঙ্গে মমতা ক্ষমতা আসার পর গভর্নমেন্টের যে একটা ফ্রি এডুকেশন স্কিম ছিল সেটাকে ফ্রাস্ট্রেট করে দিচ্ছে। টিচার্স অ্যাপয়েন্টমেন্ট হচ্ছে না, যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট হচ্ছে তা একেবারে করাপশনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, যার ফলে কোর্ট বারবার সেটাকে বাতিল করে দিচ্ছে। তবে একটা মামলায় আমি এবার মাদ্রাসা অ্যাপয়েন্টমেন্টটা জিতিয়ে দিয়েছি, আমি বলতে পারি জোর করে জিতিয়ে দিয়েছি। কিছু মাদ্রাসা শিক্ষক নিয়োগ হবে, কিন্তু তাও পর্যাপ্ত নয়। বহু মাদ্রাসা আছে যাদের রেকগনিশন দেওয়া হয়নি, যদিও ভোট পাওয়ার জন্য অনেক কথাই বলেছিল এবং এরাও সেটা ভুল বুঝেছিল। 26,000 টিচার চাকরি হারিয়েছেন, কি বলবেন? দুর্নীতি হলে পরে হারাবেই, আরও চাকরি যাবে।
যদি শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে করাপশন হয় তাহলে কে বাঁচাবে? কেউ বাঁচাতে পারে না। কি হবে ওনাদের ওই যে ভবিষ্যৎ নিয়ে যা ওরা কাছে রাস্তায় নেমেছে? কথা হচ্ছে, আমি বলি, আপনারা বলবেন রাজনীতির কথা বলছি, আগে সোসাইটিকে যদি ঠিক রাখতে হয় তাহলে সবার আগে হচ্ছে যে পলিটিক্যাল পার্টিগুলোকে অনেস্টলি কাজ করতে হবে, আর যারা ক্ষমতায় যাবে তাদের আরও বেশি অনেস্টি এবং সিনসিয়ারলি কাজ করতে হবে, যেটা পশ্চিমবঙ্গে হচ্ছে। আর একটা কথা, এসআইআর নিয়ে যে গন্ডগোল চলছে, সাধারণ মানুষ যেটা শুনুন, এসআইআর নিয়ে কোনো ভয় পাওয়ার কারণ নেই। এসআইআর নিয়ে দেখবেন ভয় দেখাচ্ছে একদিকে শুভেন্দু, একদিকে মমতা। এসআইআর আওয়াজটা উঠলো কেন? 2003 সালে মমতা পার্লামেন্টে অসভ্যতা করে যে গোটা পশ্চিমবঙ্গে নাকি অনুপ্রবেশে ভরে গেছে, তারপর থেকে কিন্তু বিজেপি অনুপ্রবেশের তত্ত্বটা নিয়ে হইচই করছে। 2003-এর আগে তো অনুপ্রবেশের থিওরি কেউ দেয়নি, এবং এই অনুপ্রবেশের মূল লক্ষ্য হচ্ছে সংখ্যালঘু দরিদ্র মানুষ, তাদের ওপর আক্রমণ। এমনকি হিন্দু বা যে কোনো ধর্ম সম্প্রদায়ে যারা মজদুরি করে জীবনযাপন করে, তাদের মজদুরির জন্য বিভিন্ন রাজ্যে যেতে হয়, সেখানেও তাদের উপর আক্রমণ হচ্ছে। এটা সম্পূর্ণ দায় মমতা এবং মমতার সাক্ষী হিসেবে মোদী, অমিত শাহ একই পরিকল্পনা। লোকে ভয় পালানো হচ্ছে। লোকে পালাবেন না, ভয় পাওয়ার কিচ্ছু নেই। আপনারা যারা এখানে আছেন, আপনাদের ভোটার লিস্টের জন্য আপনারা দরখাস্ত করুন। যদি অন্যায়ভাবে নাম বাদ যায় তাহলে সেটা আদালতে বুঝে নেব। থ্যাংক ইউ। ना देखिए, ये तो सरकारी नियम में पड़ता है कि जो लोग भी अवामी नुमाइंदा जो है, MP MLA जो लोग हैं, पैसा अगर दे रहे हैं तो उनके या काम शुरू होने से पहले या काम खत्म होने के बाद उनसे जो है प्रोग्राम किया जाए, उनका नाम जो है स्टोन लगाया जाए। तो उसी गर्ज से हम लोग इनको बुलाए थे, और चूँकि मदरसा के तारीख में इन्होंने जो भी अवामी नुमाइंदा अभी तक गुजरे हैं, सबसे ज़्यादा रकम इन्होंने दिया है 36,80,556 रुपया। जो मदरसा की टोटल काम जो है ख़त्म हो जाएगा, 90% मसला मसाइल जो है मदरसा का तामीर का, वो ख़त्म हो जाएगा इनके फंड की वजह से। जो काम शुरू हो चुका है, PWD ये काम कर रहा है। और मदरसा की तरक्याती के लिए कोई और मौजूद फंड के मुतालिक या टीचरों की किल्लत के वहाँ जो बात है, उस मसले पर कुछ बात हुई है? ना, टीचर के लिए भी हम लोग दौड़ भाग कर रहे हैं। 3 टीचर और 2 प्यून आए हुए हैं, और भी अनकरीब जो है अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द इसी महीने में 7-8 टीचर और भी आ जाएंगे। और फंड के लिए भी बहुत जगहों पर हम लोगों ने लिख पढ़कर भेजा है, गए हैं, मिल रहे हैं, योगायोग कर रहे हैं, राब्ता कायम कर रहे हैं। आप लोगों की इंतजामिया कमेटी की मियाद खत्म होने जा रही है, हाँ, क्या कहेंगे? हाँ, इंतजामिया कमेटी का मियाद चूँकि 3 साल तो फिक्स रहता है मियाद, तो मियाद तो ख़त्म हो रहा है। हम लोग जो है 2-3 दिन के बाद जो है इसका अनाउंस भी, नोटिफिकेशन भी हो जाएगा इलेक्शन का, कि कब इलेक्शन, दिसंबर के महीने में आखिर में इलेक्शन होगा।